Love, ang ganda ng bag natin mga love. Oh. This is the CC25 mini size and made of a quilted calfskin caviar combination with the rustic silver hardware. Ito yung bagong release ngayon na size mga love, the mini. And meron din siyang bagong release na hardware combination, which is this is the rustic silver hardware. Usually kasi mga lab, brassy gold hardware talaga yung combination nito mga lab. So yeah, if you are interested also to order mga lab, you can order any brand here, and also you get the quality that very convincing, same yung detailed, and very durable din po. So I will show you the detailed mga lab. Yan, ito yung texture sa leather natin mga lab. Yan, anti-scratch po yan kasi caviar. And then, yung mga tahi niyan mga love, sobrang pulidong-pulido. And very fine siya tingnan mga love kasi pantay-pantay yung kanyang tahi. Kahit anong angle niyan mga love, malinis tingnan yung tahi niya mga love. So, yan yung side. And then, you have the branding here. Tama yung posisyon ng logo dyan mga love. And then, you have the pocket here. And then, you have the brand here mga love. Same thing here. Ganun din po yung detailed niya. Yan po. Pocket and then branding. And then CC logo. Tapos mga love, yung front, ito naman po, meron siyang 31 row cambon here. And then meron din siyang branding here. Same thing sa other side, ganun din po yung detailed. And then meron din detail din dito mga love. Oh. Yung font ng letter mga love, yung laki, yung nipis, same na po sa nasa store. Yan. So, if you want to open the bag mga love, press nyo lang to mga love, very easy. Yan. And then, this is the loob. You have the canvas fabric, matte finish, makapal, really good quality. And then you have a small pocket here. And then this one is calfskin leather. And you have the stamping color silver. And yung stamp yan mga love, hindi po yan basta-basta na-fade. Kagaya po na sa store mga love, ganun din po yung quality ng stamping natin dito. And then you have the side pocket here. Same thing sa other side. Yan, makapal yung kanyang fabric mga love. Premium na premium talaga mga love. Consistent, yung mapalabas at saka mapa-interior. It's always good quality. And then you have the microchip code. Yan, meron siyang CC logo, random letter and number. Yan. So yeah, if you are interested also to order, just send me a PM. All color available mga love, all sizes available. This bag, CC25, meron po siyang large size, medium size, small size, and mini size, which is this is the mini size mga love. And I like the mini size mga love. Kung ikaw yung girl lalo mga love na you like a small bag kasi konti lang yung nilalagay mo sa bag mo, then go for this lakas maka-chic mga love. Binggali parang gusto kong umorder ng ganitong style and size din kasi nabagay lang siya sa aking pangangatawan. And if you are petite mga labas, bagay po ito sa inyo. Lakas maka-chicks talaga. And look at that. Diba? Hindi ba siya, walang mag-aakala na yung bag mo is alternative kasi nga, yun nga, the workmanship pang designer level, pati yung material pang designer level. And yeah, detailed pa siya. And also the price is very reasonable for a fashion bag. So PM nyo lang po ako mga love sa interested. What you see is what you get naman po tayo dito. Kahit order to sa akin, kung ano yung nakikita nyo sa video, yun po yung makukuha nyo kasi I have only one supplier only na nagsusupply ng aking mga bagilias. So yeah, PM sa Key. Thank you.